Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to our channel MGMP Bahasa Inggris Bantul Yogyakarta. This occasion we are going to discuss about recount text. Jadi anak-anak, ini untuk kelas 8 kita akan bahas latihan soal ulangan harian recount text. Yuk kita lihat. Di sini saya akan berikan sebuah teks, nanti beberapa teks kita bahas dulu teksnya, kemudian nanti kita akan mengerjakan soal-soal berdasarkan teks di sini. Nglinggo tea garden, jadi kebun teh Nglinggo. Last year, my parents and I went to Nglinggo tea garden in Kulon Progo, Yogyakarta. Tahun lalu orang tuaku dan aku pergi ke kebun teh Nglinggo di Kulon Progo, Yogyakarta. We went there by car. Kami pergi ke sana naik mobil. It took about 2 hours from my house. Ini memakan waktu kira-kira 2 jam dari rumahku. On the way there, we passed some winding roads. Dalam perjalanan menuju ke sana, kami melewati beberapa jalan yang berkelok-kelok. When we arrived at our destination, we parked our car and walked to the entrance park. Ketika kami tiba di tujuan kami memarkir mobil kami dan berjalan menuju ke jalan pintu masuk. To enter the spot, we have to pay 10,000 rupiah for each. Untuk memasuki spot atau area, kami harus membayar 10.000 rupiah untuk masing-masing. Then we hiked uphill the street for about 20 minutes. Kemudian kami harus berjalan ke atas bukit selama kira-kira 20 menit. Along the street, we could see large garden areas in the left and right side. Sepanjang jalan, kami dapat melihat area hijau yang luas di sebelah kiri dan kanan. They were so beautiful with the tea plantation. Mereka sangat cantik, indah dengan pohon-pohon teh. When we go to the top of the hill, we felt so amazed by the view. Ketika kami sampai di puncak bukit, kami merasa begitu kagum dengan view atau pemandangan. We could see the wonderful tea gardens everywhere on the top. Kami dapat melihat kebun teh yang wonderful, yang mengagumkan di mana-mana. From the top, dari atas. Besides, we could breathe the fresh air. Di samping itu, kami dapat bernafas atau menghirup udara yang segar. After we took a lot of pictures, we walked down and went to a food stall to buy food and drinks. Setelah kami mengambil banyak gambar, berfoto-foto, we walk down, kami berjalan ke bawah dan pergi ke kios makanan untuk membeli makanan dan minuman. Then we went home, kemudian kami pulang. The day was so tiring, but we felt happy and satisfied. Hari itu sangat melelahkan, tapi kami merasa bahagia dan puas. Yuk kita lihat soal-soalnya. Number 1, what is the text about? Tentang apa teks itu? Description tentang tea garden, experience pengalaman dalam mengunjungi tea garden, atau lokasi, atau the way to reach, cara untuk menuju ke tea garden. Jawabannya adalah karena itu adalah teks recount, yaitu menceritakan tentang pengalaman.
experience in visiting the garden. Jadi bukan teks deskriptif, walaupun tadi ada beberapa yang menunjukkan, mendeskripsikan, tapi di sini kebanyakan adalah menceritakan tentang experience, pengalaman dalam mengunjungi atau dalam mengunjungi kebun teh. Jadi jawabannya adalah B. From the text we know that the tea garden is located in a blah 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 area. Dari teks kita tahu bahwa kebun teh itu terletak di area yang bagaimana? Coastal, pantai, lowland, dataran rendah, highland, dataran tinggi, deserted, gurun, daerah gurun. Berdasarkan teks tadi, kebun tehnya terletak di daerah yang tinggi, highland, karena tadi ada kalimat berjalan menaiki bukit, hike uphill, jadi menaiki bukit. Number 3, how much did the writer and his parents have to pay to enter the spot? Berapa banyak penulis dan orang tuanya harus membayar untuk memasuki spot tadi? Tadi kan dikatakan kalau 10,000 each, jadi 10.000 per orang, karena dia sama orang tuanya berarti 3 orang adalah 30.000. Yang 30,000 rupiah yang C. Along the street we could see large green areas in the left and right side. They were so beautiful. The underlined words, kata yang di garis bawah, refers to, mengacu pada kata apa. Jadi they di situ, they siapa? They were so beautiful. Mereka sangat indah. Siapa yang sangat indah? We could see large green areas. Jadi kami dapat melihat area yang hijau yang luas di sebelah kanan dan kiri. Jawabannya adalah green areas. Yang B. The following are some situations. Berikut ini adalah beberapa situasi: clean water, air bersih, fresh air, udara yang segar, green areas, area hijau, snowy tea garden, kebun teh yang bersalju. Nah, nomor 5, what could the writer enjoy in Linggo Tea Garden? Apa yang dapat penulis nikmati di kebun teh Linggo tadi? 1, clean water, salah, nggak disebutkan. Nomor 2, fresh air, betul. Green areas, betul. Snowy, bersalju, tidak. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3, B. Sekarang teks yang kedua, Borobudur Temple, Candi Borobudur. Last year, tahun lalu, my classmate and I visited Borobudur Temple. Teman sekelasku dan aku mengunjungi Candi Borobudur. We went there by bus. Kami pergi ke sana naik bis. We left our school at 7 o'clock in the morning. Kami berangkat dari sekolah jam 7 pagi. It took us 3 hours to arrive there. Ini memakan waktu 3 jam untuk sampai ke sana. Along the way, we chatted and had fun. Sepanjang jalan kami ngobrol dan had fun. Bersenang-senang. Some of my friends, beberapa dari teman, sang dangdut song, menyanyikan lagu-lagu dangdut. Others just enjoyed the view outside from the bus. Yang lain hanya menikmati pemandangan luar dari dalam bis. We saw many vehicles, unique houses, tall buildings, and some busy roads. Kami melihat banyak kendaraan, rumah-rumah unik, bangunan yang tinggi, dan beberapa jalan yang ramai. After we arrived at Borobudur Temple, one of my teachers went to buy tickets. Setelah kami tiba di Borobudur, salah satu dari guru kami pergi untuk membeli tiket. We waited him for a moment, then we entered Borobudur Temple area. Kami menunggunya sejenak dan kemudian kami memasuki area Candi Borobudur. We went up to the top. Kami berjalan pergi ke atas dari temple, accompanied by a tour guide yang ditemani oleh seorang pemandu wisata. The guide told us
that Borobudur Temple was built at Budur Village, Magelang, Central Java by Sailendra Dynasty. Jadi guide memberitahu kami bahwa Candi Borobudur dibangun di Desa Budur, Magelang, Jawa Tengah oleh dinasti Sailendra. It is the biggest temple in the world. Ini adalah candi terbesar di dunia. It has 504 statues and 1,400 reliefs. From the top of the temple, we could see breathtaking scenery. Dari atas candi kami dapat melihat pemandangan yang mengagumkan. It amazed us. Ini membuat kami kagum. My friends and I went around and took many pictures. Teman-temanku dan aku pergi berkeliling dan mengambil gambar. Some of us took pictures with some tourists. Beberapa dari kami mengambil gambar dengan beberapa turis. Finally, after having some visits, we took a rest and had lunch. Akhirnya, setelah melakukan beberapa kunjungan, kami istirahat dan makan siang. After that, we continued to visit another tourist resort near Borobudur Temple. Setelah itu, kami melanjutkan mengunjungi beberapa tempat wisata lainnya di dekat Candi Borobudur. At about 5 p.m. we went back to our school. Kira-kira jam 5 sore kami kembali ke sekolah. On the way, most of us fell asleep on the bus. Di perjalanan, kebanyakan dari kami tertidur di bis. We felt tired that day, but we were so happy to have one day recreation. Kami merasa lelah hari itu, tapi kami sangat bahagia mempunyai rekreasi satu hari. Pertanyaannya, nomor 6. What is the writer's intention in writing the text? Apa tujuan penulis dalam menulis teks di atas? To tell a history, untuk memberitahu tentang sejarah Borobudur Temple. Salah ya, to retell his experience in visiting Borobudur. Untuk menceritakan kembali pengalaman dalam mengunjungi Borobudur. Nah, ini yang benar, yang B, untuk menceritakan pengalaman. To attract, menarik pembaca untuk mengunjungi Candi Borobudur. Salah. Untuk show, menunjukkan admiration atau kekaguman pada Borobudur Temple. According to the text, what did the teachers do? Menurut teks, apa yang guru lakukan tadi? He bla 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 the tickets. Buy, sell, bought, sold. Menurut tadi, karena teksnya itu teks account, jadi verbnya harus dalam bentuk past tense. Membeli tiket, C, bought. Sold itu menjual, jadi jawabannya yang C. What did the writer and his friends do on the top of the temple? Apa yang penulis dan teman-temannya lakukan di atas candi? They bla bla bla. Bisa dilihat dari paragraf 3, itu saya tampilkan kembali teksnya. Enjoyed the view, menikmati pemandangan dan took pictures, mengambil gambar. Chatted, ngobrol dengan turis. Visited, mengunjungi other tourist resorts, tempat wisata lain, atau took a rest, istirahat, dan had lunch, makan siang. Dari paragraf 3 dapat kita lihat bahwa enjoyed the view and took pictures. They enjoyed the view and took pictures. Yang A. Bisa dilihat ini di kalimat ketiga. What did the writer and his friends do after having lunch? Apa yang penulis dan teman-temannya lakukan setelah having lunch, makan siang? Tadi we took a rest and had lunch. Di paragraf 3 ada itu. After that, setelah itu we continued to visit another tourist resort. Kami melanjutkan untuk mengunjungi
tempat wisata lain. Jadi jawabannya A. Took a rest. B. They visit another tourist object. They took picture with some tourists. They went back to school. Ya, jawabannya yang B. They visited another tourist object. We could see breathtaking scenery. The underlined word has the similar meaning. Oh, yang di underline, yang di garis bawah di situ adalah yang breathtaking. Breathtaking sama artinya dengan scaring, menakutkan, wonderful, mengagumkan, surprising, mengejutkan, awful, tidak menyenangkan. Jadi breathtaking adalah yang wonderful. Next. Selanjutnya, last week I was in the railway station to pick my sister up for her arrival from Jakarta. Minggu lalu saya ada di stasiun kereta api untuk menjemput kakak perempuanku atas kedatangannya dari Jakarta. There I was so busy with my handphone all the time. Di sana saya sangat sibuk dengan handphoneku sepanjang waktu. I was waiting for my sister. Saya sedang menunggu saudaraku, kakakku, while sitting in the waiting bench, sambil duduk di tempat duduk bangku untuk menunggu in front of the station, di depan stasiun. Then I bought a soft drink because the weather was a little bit hot. Kemudian saya membeli soft drink karena cuaca sangat agak panas. After that, I laid my handphone on the bench while I was drinking. Setelah itu, saya meletakkan handphoneku di bangku while I was drinking, ketika sambil saya minum. Not long after that, tidak lama setelah itu, I saw my sister out of the station. Saya melihat kakakku keluar dari stasiun. Then I ran to her and we were about to go. Kemudian saya berlari ke arahnya and hampir pergi. Suddenly I remembered that I forgot to take my phone. Tiba-tiba saya ingat bahwa saya lupa untuk membawa handphoneku. I thought that it still lay on the bench. Saya pikir ini masih terletak di bench. We went back to the waiting bench to take it. Kami kembali ke bangku di mana saya menunggu tadi, to take it, untuk mengambilnya. Unfortunately, sayangnya, we found nothing. Kami tidak menemukan apa-apa di sana. My phone was lost and we decided to go home directly. HP-ku atau handphoneku hilang dan kami memutuskan untuk pulang langsung. I was so unlucky that day. Saya sangat sial hari itu. Since then, sejak itu, I promise to myself to be more careful in the future. Saya berjanji pada diriku sendiri untuk lebih berhati-hati di masa yang akan datang. Pertanyaannya 11. Why did the writer go to the railway station? Mengapa penulis pergi ke stasiun kereta api tadi? A. She waited for the train schedule. Dia menunggu jadwal kereta api. She lost her handphone. Dia kehilangan HP. She picked her sister up. Dia menjemput kakak. She drank a soft drink. Ya, berdasarkan paragraf 1, dia ada di stasiun karena dia menjemput kakaknya. Jadi jawabannya adalah yang C. What probably happened with the writer's handphone? Apa yang terjadi kemungkinan dengan HP penulis? A. The writer's sister took it. Kakaknya penulis membawanya. The writer left it at home. Penulis meninggalkannya di rumah. Someone stole it. Seseorang mencurinya. It was broken. Rusak. Jadi kemungkinan adalah seseorang stole it, mencurinya, mengambilnya tanpa izin. 13. From the text we can say that the writer was a blah 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 girl.
Dari teks kita dapat mengatakan bahwa penulis adalah seorang gadis yang lucky, beruntung, careful, hati-hati, careless, sembrono atau ceroboh, fortunate, beruntung. Jawabannya adalah yang C, careless, ceroboh, tidak berhati-hati. What should the writer do so that she did not lose her phone? Apa yang sebaiknya penulis lakukan sehingga dia tidak kehilangan phone HP-nya? Dia sebaiknya bla bla bla. Lay her handphone on the bench, meletakkan phone-nya di bench, di bangku. Let other people take it, membiarkan orang lain mengambilnya. Keep her phone in her bag, menyimpan phone-nya di tasnya. Lend it to her sister, meminjamkannya ke kakaknya. Yang benar, yang seharusnya dia lakukan adalah menyimpannya di tasnya, jadi tidak diletakkan di bench. 15. I was so unlucky that day. Saya sangat tidak beruntung hari itu. The underlined word, kata yang digaris bawah, has the same meaning as, mempunyai arti yang sama dengan unfortunate, tidak beruntung, unimportant, tidak penting, unnecessary, tidak penting, unaware, tidak waspada. Jawabannya adalah A, unfortunate, sama dengan unlucky. Oke, itu tadi adalah soal-soal latihan ulangan harian yang dengan tema materi recount text. Thank you very much for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.